Dulaw noon, malipayon nga adlaw. Kabalo bala kamo nga ang inyo dugo sarang nga makasagop sang kabuhi. Gani hindi na pagpalampuasa ang tyansa sa pagdonar sang inyo dugo. Sa sini nga Sabado, sa Hulyo 26, sa Barangay Dulaw Gym, kung ikaw nagaedad sang 18 hasta sa 60 anyos kag nagabugat sang 50 kilos pasaka, may normal nga BP kag wala sang balatian. Dali na kag mag-intra sa aton programa nga nagatigulo dugo mo kabuhi ko. Para sa inyo kasayuran, antes magdonar sang inyo dugo, dapat ara sa kondisyon ang inyo lawas. Ikadua, dapat mayara 6-8 ka oras nga tulog. Ikatatlo, dapat wala nakainom sang makahulubog nga ilimnon 12 ka oras antes magdonar sang dugo. Ikaapat, dapat wala nakakaon sa mga matambok kag mantikaon nga mga pagkaon kaangay sang karne sang baboy kag linaga nga baka. Ikalima, dapat wala nagapanigarilyo 3 ka oras antes magdonar sang inyo dugo. Salamat, kita na kita